Hello guys! Hi Richie! Awang ka manin! Wala na. Nay! Nay! Mag-ahang dito mo. Dito na lang Ay, wag! Jay naman, ikaw yung... Ops! Shh! I see you. Ah, gun. Tara na, balik! Wow, fish! Wow! Cheese! Nakalad ka? Balik Yep. tapos nung ako nang nandito, babalik na. Oh, sandali. Dati kami tingam. Sino na ita? Wow! Catching fish! Hi, Eds! Mamang mo. Naganan ko ah. Paano ba mag-live? Dito live. Ay! No! Oh, this is good. Nagpipicture pa lang. Harvest time, tita. Hello, kids. Kuya, ang kakagkasta. Iran. Panoodin mo na na. Ganda, oh. Gusto ko. Wow, hindi ang puwet. Nakalive. Hello, bro. Wala to. Wow. Ganda lang, para sa... Kanina tong lahat, tita. Ha? Kanina to, tita. Hindi ko alam. Ay! Ay, dito dyan eh. Dito Ay, lagi di matunon. Ay, babasit pa yung ding. Ang cute. Ay, isang subo lang. Ay, dun sana i-live natin si Tito Christian doon. Ano po yan, ting? Uy, MJ! MJ? Uy, pwede sa... Madam. Alam nanin, huwag mo akong hawakan. Sublen, nagsublen. Wait lang. Day, ano yun? Mangroves. Uy, wag! Ken, wag Adaubing ni, kuya. Shh. Sandali. No. No, alam. May bata akong hawak. May bata. Like pag mahuhulog kasi maganda yung background music. Alahan, ahaan. Jobing. Yung bata. Shh. Pasaway da. Huwag garon, marban samutan sister. Ay, po. Shh. Ay! Tapak MJ lang.
Kitam kidi, ay, shishi hawakan mo. Kaya nga, yung bata. Anong tree yan, tita? Mangrove. Yan yung mangrove. Yeah. Oops! Ala! Nagbugungun talaga. Si MJ kasi, ang challenging ng challenge. Ang challenging ng challenge. Ala ko, okra. How to post this one? Hindi na? Hindi ko rin alam. Ay, okay. Yan, nakaluto ni Tito. Favorite MLer. Lumamatas na yan. Masitang kan. Marba. Ay! Ay! Nautumba! Natumba! Oh my God! Come here! Hala! Nasakit? Agan ano kaya baby ko? Bakit tayo dyan? Baba? Hanggang nagtaray-taray. Makalim kayo? Di ka nandiyan. No, pautang na lang. Babaot ka. Pautang natin siya. May kami. Ang sarap ng... Ginano ka kami. Ay, tayo mga ano, nag-2 down. Kasta tito daw? Kasta Ha? Kasta tito dunay. Kasta. First Tito Jerry. Natulatid. Are you done? Irina. Hello. Uy, live. Girang! Up! Ako kaya tempo. Pwede rin yata. Oo. Naan live. To delete. Diyan. Down. Baka makita na ka ng Auntie Lisa. Auntie Lisa. Hello. Hello, ma'am. Hello. Liza Gumalin. Naka-unay? Naka-live. Maganda, kung nag-type ka kung may tuyain. Ni Eds. Stan. Eds. Weh. Palada muna tayo kaya mo no, kung tadi ka man may patanay. Nawi, gawid ka kanon. Ayun. Kuha. Sitaw daw para sa malaga. Sitaw? Wala namang sitaw. Supot ah. Malaga ka ng baga. Wait. Ito na lang. Ito, supot. You. May I hold that one? Awan mo sitaw, day. Kayo, kanon. Ken. Timba. Yeah. Di malaga ka na pag yan ang malaga. Madi kanta supot. Dapat jay. No, MJ, kuha mo. Hindi ko sinare. Dinilis ko. Sinare ko lang. Yoko nga, baka makita ng aking stalker. Makita niyang kayamanan ko. Asyenda. Jurain. Pwede jurang? Awan. Okay. Ako pwede jurang? Anda, pero buibuyan ni Rina. Ihaw-ihaw. Bangos ko.
Ay! Kami, baka absent ka, balik kami. Ay na? Hindi mo kita eh. Tani, mangkan. Timba! Sira ulo! Gulay? Sitaw na ganun ba? Kaya po, sumulagaya mo ng ulaw dan. Pero dati utong bigayaw. Namuda kay Pakankano DJ ayan tikwang. Balde. Balde! Uwan, dali na ata iihaw dito, uy. Ken. Timba. Ato dahitan yan. One, stone. At the show may dyan.